गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भल थे। बर्तमान आपण माने देखि पारथबे आमे बाहर पड़छु शिव मंदिर एठी लक्षेश्वर शिव मंदिर आगुर आमे जाइतले सेटिके आज जेहेतु सोमवार अछि आमे बाहर छु चलंतु देखिबा। आज पाग भी टिके काउलिया पाग अछि देखि पारथबे बाहर बात्या हवार संभावना अछि कहउछन सब चलंतु शिव मंदिर बुलिक आसीबा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देख पारे आम आसी पहुंच जाए मंदिर पाखे आम आसी मंदिर पाखे पूजा पूजा होगा सब पूजा पाखे ये बहुत शुभ बहुत बढ़िया अच्छे एरिया भी मंदिर पाखे बहुत भल मंदिर पूजा करगला बाहर आम जीवु
ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଇଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁଣି। ଏ ପାଗଟା ଯେମିତି କାଉଁଳିଆ ପାଗ ଅଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଭଲ ବେଶୀ ଖରା ବି ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପଛ ପଛେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସୋମବାର ଥିଲା ନା, ସୋମବାର ଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ। ଯିବା ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ आशा करछि आपनମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।